ઋત જો રોદળો ને મેમની કાયદો. ઋત બહુ ગરમ આય, સવારથી આય, પંછી કિલકિલાઈ રિયાઈન, સૂરજ વધુ રોશન નહીં પણ હી તપી રહ્યો આય. બપોરે અંધારો थी वञे थो પણ मींहुं न आहे वसनो ने जॾहिं वरसाद होए थी तो हर कोरा कीचड़ लिसपणी थी वञे थी. जॾहिं वधारे मींहुं पए थो तो माण्हू घर जे अंदर ई रहनि था. हिन जो कारण ही आहे कि गलीअ ने रोडे ते पाणी ऊभो रही वञे थो. निकास जो निज़ाम ठीक न थियण जे कारण ट्रैफिक बि मुतासिर थिए थी. मेमनी क़ाइदो हिन में इसम आहे ऋत, सवार, पंछी, सूरज, बपोर, निज़ाम, निकास, पाणी, माण्हू, गली, रोडूं ने ट्रैफिक. फेल आहे बो आहे किलकिलाए इन थी रहियो आहे, थी वञे थो. मींहुं वरसाद हर कोरा थी वञे थी. वधारे घर जे अंदरि ऊभो रही वञे थो मुतासिर. सिफ़त आहे गरम, रोशन, तपी, अंधारो, कीचड़, लिसपणी. सबद आहे पण, ने, जॾहिं, कारण. हिन पैराग्राफ में બધે જુમલા અલગ અલગ જમાને जा आहिनि. ने पैराग्राफ खे जोड़ण लाइ सबद जी अदेखाई बि भेगी आहे ने फेल जा कामा विना तो कोई पैराग्राफ थींदो ई न आहे.